Wapendwa, baada ya kueleza habari za ubatizo, aina tatu za ubatizo, ninataka sasa niingie katika somo ambalo linasema juu ya hali nne za ubatizo katika Roho Mtakatifu. 5 principes du baptême dans le Saint-Esprit. Ninataka asubuhi ya leo nizungumzie juu ya ubatizo katika Roho Mtakatifu, kwa sababu kila yule ambaye anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake lazima atataka sana kwamba abatizwe katika Roho Mtakatifu maishani mwake. Na kwa ajili ya hii, acha nikupatie prinsipe 5 ambazo utaelewa kuhusu ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu. Moja, le premier principe est que le baptême du Saint-Esprit est une expérience définie. On peut et on doit savoir si on l'a fait ou non. Haleluya. Kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni hali ya maisha iliyo kamili. Yule ambaye anasema habari za ubatizo katika Roho Mtakatifu lazima atajua ikiwa amekwisha kubatizwa na Roho Mtakatifu wala hapana. Haiko maneno ya kiteolojia ya Wapentekotiste, lakini ni maisha. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience, c'est la pratique de la vie et non pas des théories théologiques. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ebu mpendwa, acha nikwambie ya kwamba ukisoma kwa Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 2, ni habari za Paulo anakutana na vijana na watu wanaume 12 pale Efeso, na anawauliza, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ebu mpendwa, hapa tunakuta hawa wanaume 12 walijua ya kwamba hawajabatizwa katika Roho Mtakatifu, na wakajua pia ya kwamba iliyo ya ajabu, tangu waliamini hawakusikia habari za ubatizo katika Roho Mtakatifu au habari za Roho Mtakatifu. Na hii inakuwa uchungu sana kwa Wakristo walio wengi. Ebu nataka nikwambie ya kwamba le Saint-Esprit, même le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une notion de pentecôtistes eux-mêmes, non, mais plutôt c'est une notion de tous les croyants, tous les chrétiens, tous les croyants en Jésus-Christ. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa wangu, acha nikwambie ya kwamba Mungu akujalie neema upate kuelewa ya kuwa lazima uhakikishe kwamba umekwisha kubatizwa na Roho Mtakatifu wala bado. Mimi mwenyewe ambaye ninakwambia na ninakueleza hizi habari za Roho Mtakatifu, depuis même la date je dois m'en souvenir et je ne peux jamais perdre cette date. Depuis le 2 juin 1991, le 2 juin 1991, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ebu mpendwa wangu, na tangu wakati huo nikasikia ya kwamba nimekuwa tayari kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Na wewe
umebatizwa katika Roho Mtakatifu wakati gani? C'est un événement en fait inoubliable dans la vie de tout serviteur de Dieu. C'est un événement inoubliable dans la vie de tout chrétien convaincu. Gloire à Dieu. Ukisoma habari za Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 16 na 15 na 16, utakuta habari hizo za kuhakikishwa habari za ubatizo wa Roho Mtakatifu wala la. Ukiingia kwa Galatia pia utaiona. Hiyo ni prinsipe ya kwanza, kuwa na uhakika kama umebatizwa wala bado. Kama hujabatizwa ungali na kazi ya kufanya, na kama umebatizwa basi maisha yako lazima yawe maisha ambayo utakuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu daima. Deuxième principe, le baptême du Saint-Esprit est une opération de l'Esprit qu'il faut distinguer de son œuvre de régénération antérieure au baptême et à laquelle elle vient s'ajouter. Un homme peut être régénéré par le Saint-Esprit sans en avoir encore été baptisé. Dans la régénération, la vie est infusée et celui qui la reçoit est sauvé. Dans le baptême, il y a une communication de puissance et celui qui la reçoit est équipé pour le service. Gloire à Dieu. Ebu mpendwa wangu, lazima uelewe kwa kanuni ya pili ya kwamba ubatizo katika Roho Mtakatifu ni tofauti na kuzaliwa mara ya pili. Mkristo anaweza kuzaliwa mara ya pili, anazaliwa katika Roho na bado hajabatizwa katika Roho Mtakatifu. Ni mambo mawili tofauti katika maisha ya Mkristo, na ni mambo mawili ambayo yanaweza kufika siku moja, au kuamini naweza kufika mbele na ubatizo unafika baadaye. Na kwa hivi basi, acha nikwambie ya kwamba ingawaje umekwisha kuzaliwa mara ya pili, la régénération, la naissance, la deuxième naissance, la naissance en esprit, elle est différente en fait du baptême du Saint-Esprit. La naissance, la deuxième naissance, la nouvelle naissance, elle donne la vie de l'esprit, mais le baptême dans le Saint-Esprit donne la puissance pour le service. Gloire à Dieu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura 1 na mstari wa 5 unakuta habari hiyo. Ukisoma katika Yohana sura 15 na mstari wa 5 unakuta habari ambayo inasema juu ya kuwa mtakatifu kupitia neno la Bwana. Ukisoma katika Yohana Injili sura 13 na mstari wa 10, mpendwa wangu, unakuta ya kwamba inasema juu ya maisha matakatifu. Lakini mpendwa wangu, acha nikwambie ya kwamba wote ambao wamezaliwa mara ya pili lazima waishi pia experience ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Akusaidie Mungu wangu, akujalie neema upate kuwa zaidi ya kuzaliwa mara ya pili, ubatizwe pia katika Roho Mtakatifu. Troisième principe, kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu naisoma mkifransa ili upate kuelewa, na nitasema mkiswahili. Chaque croyant véritable a le Saint-Esprit, mais chaque croyant n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme il peut cependant, on peut être baptisé du Saint-Esprit immédiatement après la nouvelle naissance, comme chez Corneille.
il en a reçu juste quand il a crié, et même avant le baptême d'eau. Haleluya! Ni ile nilikuwa ninasema, hebu mpendwa, elewa ya kwamba muamini wa kweli, Mkristo wa kweli ana Roho Mtakatifu ndani yake, na uzima wa Roho umo ndani yake. Lakini si kila Mkristo amebatizwa na Roho Mtakatifu, ila anakuwa na shauku na hamu ya kutaka kubatizwa na Roho Mtakatifu, na hii ndiyo inahitajika katika maisha ya kila Mkristo. Usomapo katika Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 1 na kushuka chini, tunakuta habari za Kornelio. Kornelio ambaye alialika Petro ili aje kwake. Ni habari nzuri, inatuonyesha hali za Kornelio, na Mungu akakubali maombi ya Kornelio, akakubali sadaka yake aliyokuwa akiifanya kwa wamaskini. Na neno la Bwana linasema Kornelio, malaika akamtokea ili kusertifie kazi aliyokuwa akiifanya. Neno la Bwana linaniambia Kornelio alipokuwa hapo, neno la Bwana linasema Petro akaja akaanza kuwahubiri. Alipoanza kuwahubiri, neno la Mungu linasema wote waliokuwa ndani, Kornelio pamoja na familia lake wote, haleluya, mara hiyo wakabatizwa na Roho Mtakatifu. Hebu mpendwa, walikuwa bado hawajabatizwa katika maji, na ni kwa hiyo wakati ndiyo waliamini, ili kusema kwamba kubatizwa kwa Roho Mtakatifu kunaweza kutokea wakati ule mtu anaamini, na inaweza kutokea mbele ya kubatizwa katika maji mengi. Tumekuwa na hiyo experience nyingi sana hapa kwa kanisa letu la Sepak Philadelphia Mkukwe. Tumeona watu siku hiyo wanabatizwa katika maji mengi, na siku hiyo pia wanabatizwa katika Roho Mtakatifu. Ebu Mungu akujalie neema upate kuelewa ya kwamba lazima ubatizwe katika Roho Mtakatifu. Quatrième principe, kanuni ya 4 lazima uelewe ya kwamba, quatrième principe, dans une église à l'état spirituel normal, chaque croyant devrait avoir le baptême du Saint-Esprit, comme c'était le cas à l'église de Corinthe. Wapendwa, katika kanisa ambalo linakuwa katika maisha ya kiroho, ni lazima kila Mkristo abatizwe katika Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa kwa kanisa la Wakorinto. Haleluya! Neno la Bwana linaniambia kwa Wakorinto wa kwanza sura 12 na mstari wa 13. Je lis en français 1 Corinthiens 12:13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, parole de Dieu. Haleluya! Kanisa lililo hai, kanisa ambalo lina maisha ya kiroho, lazima kila mtumishi, lazima kila Mkristo abatizwe katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo naagiza, wala si mimi bali neno la Mungu, kwamba wewe Mkristo ambaye umeishi miaka katika kanisa, umeishi miaka katika kanisa, umeishi miaka, umebatizwa. Je me souviens, c'est mon cas personnellement, j'ai été baptisé le 6 juin 1981, mais je expérimente
expérimenté le baptême du Saint-Esprit 10 ans après, et c'était le 2 juin 1991. Chers amis, je vous exhorte ce matin, n'attendez pas les 10 ans. Beaucoup de chrétiens ignorent l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez expérimenter le baptême du Saint-Esprit au-delà de la régénération ou de la nouvelle naissance. 5e principe, kanuni ya 5 inasema le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui a pour but primordial et principal le service pour Dieu. Le baptême de l'Esprit n'a pas pour premier objet de rendre le croyant heureux et sanctifié, mais tout d'abord les rendre utiles. Haleluya. Oh mpendo wangu, acha nikwambie ya kwamba kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni maisha ambayo inalenga, ni experience ambayo inalenga kwanza kazi, huduma kwa ajili ya Mungu. Kubatizwa katika Roho Mtakatifu hailenge kumfanya mtu kuwa mtakatifu na mwenye furaha. Inamlenga huyo mtu awe mwenye kufaa. Utilité pour le service pour Dieu. Gloire à Dieu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 5 na mstari wa 8, neno la Mungu linaonyesha namna gani. Neno linasema, kwa sababu Yohana aliwabatiza kwa maji, bali mimi kwa siku chache nitawabatiza katika Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akisha kuwajilia Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu tangu Yerusalemu na Yudea na Samaria hata miisho ya ulimwengu. Amina. Hebu elewa ya kwamba lengo kubwa la kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni kupewa uwezo na kupewa utayari wa kufanya kazi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kuwa Mkristo na mtumishi anayefaa. Mungu akujalie neema na akubariki. Hizi kanuni 5 upate kuziweka moyoni mwako na upate kutembea daima maishani mwako pamoja na Bwana. Bwana akubariki. Amina. Baba, katika jina la Yesu, nainua kila msikilizaji wangu ambaye ananisikia, wale ambao bado hawajabatizwa katika Roho Mtakatifu, wamekuamini na wanazaliwa mara ya pili, wape kiu na hamu. Wale ambao wamebatizwa tayari katika Roho Mtakatifu, acha waendelee kujazwa na Roho Mtakatifu maishani mwao wote hata utakapokuja. Amina.